अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि कुछ अहम केसेस आइंदा चंद दिनों में समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रहे हैं। इस हवाले से एक बड़ी ही पेशरफ्त हुई है, बहुत अहम पेशरफ्त हुई है, उससे आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ दो खबरें और भी हैं जिसके ऊपर डिस्कस करना ज़रूरी है। पहली खबर तो ये है कि आप जानते हैं कि जुडिशरी में बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में जो जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, उस पे अदलिया काफ़ी ज़्यादा तकसीम थी, इख्तलाफात का शिकार थी। तो उन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए, उस तकसीम को ख़त्म करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कुछ अहम इक़दामात किए गए हैं। और वो काम जो माजी में मुतअद्दद बार मुतालबे किए जाते रहे वकला तंजीमों की जानिब से, जुडिशरी के अंदर से भी, कि आला अदलिया में जज साहिबान की तैनाती से पहले एक प्रोसेस अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, रूल्स बनाने की ज़रूरत है, ताकि उन रूल्स के ज़रिए से एक तरीक़ाकार वज़े हो जाए कि आला अदलिया में जज साहिबान की तैनाती का तरीक़ा क्या होगा, जज का नाम कौन नामज़द करेगा। ये वो तमाम चीज़ें थी जिस पर जुडिशरी इख्तलाफात का शिकार थी। नॉमिनेशन ऑफ जज या किसी उम्मीदवार का नाम नामज़द करने का इख्तियार फ़र्द वाहिद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो ये इख्तियार वो हासिल करते थे, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही, अदलिया के अंदर भी इख्तलाफात रहे। तो इन तमाम इश्यूज़ को हल करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल भी हैं, फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन के सरबराह भी हैं। तो इकदाम उनकी जानिब से ये किया गया है कि तमाम जो मेंबरान हैं जुडिशल कमीशन के, उनको खतूत लिख दिए गए हैं। 28 खतूत लिखे गए हैं और उन खतूत में ये तजावीज़ मांगी गई हैं कि बताया जाए रूल्स फ्रेम कैसे करने हैं। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है और इससे एक दफ़ा एक क्राइटेरिया, एक तरीक़ाकार वज़े हो गया, तो फिर उसके बाद जो एक मेकनिज़म बन जाएगा, एक तरीक़ाकार वज़े हो जाएगा और फिर वो मुस्तक़बिल में वही तरीक़ाकार कंटिन्यू करेगा। दूसरा अहम मामला है केस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कौन से अहम केसेस तरजीह बुनियादों के ऊपर समाअत के लिए मुकर्रर होने चाहिए। इस हवाले से अदलिया में कोई क्राइटेरिया नहीं था, कोई तरीक़ाकार वज़ह नहीं था। तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस कमेटी का हिस्सा हैं। ये अपनी सिफारिशात मुरतब करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे और फिर उसके बाद केस मैनेजमेंट के हवाले से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कोई असूल वज़े हो जाएगा, कोई तरीक़ाकार हो जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि अदलिया पे इस मामले पे भी तनकीद होती थी कि जो आम आदमी के केसेस हैं उनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई जाती थी, वो केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते थे। और उसके साथ साथ ये भी देखा कि पिक एंड चूज़ थी, यानी पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर भी केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से अदलिया में तनकीद होती रही। और फिर ये भी कहा जाता था कि कुछ केसेस बहुत जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो जाते हैं और कुछ केसेस कई कई साल तक समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं होते। तो इस हवाले से भी ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। अब आते हैं कि कौन कौन से अहम केसेस आगे चल के समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रहे हैं। तो ये मशरूत है जनाब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस से, जो आइंदा अदालती हफ्ता सोमवार से शुरू हो रहा है। तो सोमवार के दिन ही जो पहला केस है पूरा दिन चलेगा, वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट करने के लिए जो पीडीएम की हुकूमत ने कानून बनाया था, उसके हवाले से जो दायर दरख्वास्तें हैं उसके ऊपर समाअत होने जा रही है। ये केस भी, इसकी हेयरिंग भी जो है वो लाइव दिखाई जाएगी। लेकिन ये तजवीज़ भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर गौर है कि इस मामले के ऊपर बजाय सरकारी टीवी से ये खिदमात लेने के अपना कोई मेकनिज़म बनाया जाए, ताकि जो लाइव स्ट्रीमिंग है या कोर्ट प्रोसीडिंग है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अपनी वेबसाइट के ऊपर
اس کو جو ہے وہ اس کا لنک دیا جائے، ویب سائٹ کے اوپر وہ پروسیڈنگ موجود ہو، جیسے دنیا کے دیگر ممالک میں ہوتا ہے کہ کورٹ پروسیڈنگ جو لائیو دکھائی جاتی ہے اس کا لنک اس جیسے انڈین سپریم کورٹ ہے تو انڈین سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس میں موجود ہوتی ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس ڈیسائیڈ ہونے کے بعد آرٹیکل 184(3) کے تحت جو کیسز ہیں مفاد عامہ کے، جو کچھ پینڈنگ کیسز بھی ہیں، وہ سماعت کے لیے مقرر ہوں گے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ممکنہ طور کے اوپر ہو سکتا ہے سموار، یا اگر اگلے دن پھر ہیئرنگ ہوئی تو منگل کے دن تک اس پہ کوئی شارٹ آرڈر آ سکتا ہے۔ اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ آرٹیکل 184(3) یا مفاد عامہ کے تحت کون کون سے ایسے کیسز ہیں جو اس وقت پینڈنگ ہیں۔ تو ایک تو جناب انتخابات کیس ہے، اس حوالے سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری کی جانب سے ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی، لیکن عام انتخابات کے معاملے کے اوپر ایک ایشو اور بھی ہے کہ آلریڈی یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے۔ تو اگر لاہور ہائی کورٹ میں یا کسی اور ہائی کورٹ میں اگر یہ کیس اگر وہ ڈیسائیڈ نہ ہوا اور وہاں پہ پینڈنگ رہا تو سپریم کورٹ کی طرف سے یہاں پہ آرٹیکل 184(3) کے تحت اس کیس کو ٹیک اپ کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پہلے بھی جوڈیشری کے اندر جو اختلاف رہا الیکشنز کیس کے معاملے پہ وہ یہی تھا کہ متعلقہ ہائی کورٹس میں کیسز پینڈنگ ہیں تو سپریم کورٹ نے براہ راست اس کیس کو کیوں ٹیک اپ کیا۔ اس حوالے سے جو بینچ بنے اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں، اس میں جو ججز کی تقسیم تھی، اس تقسیم کی بنیادی وجہ یہی تھی۔ ہاں ایک اہم کیس ہے جو فکس ہو سکتا ہے، وہ ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، یعنی جو فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کا معاملہ ہے، اس حوالے سے کچھ ہیئرنگز پہلے ہو چکی ہیں۔ اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال گو کہ ہم ان کی ناکامی کہیں گے کہ وہ خود اس معاملے کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکے، بلکہ ڈیلے ٹیکٹکس کا یوز کر کے اور پھر وہ کیس پینڈنگ چھوڑ کے نکل گئے۔ تو اب یہ اہم کیس ہوگا، اور ملٹری کورٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس پہ 21ویں آئینی ترمیم جب سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی تھی تو اس معاملے کے اوپر جو موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کا اپنا ایک اوپینین جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے، جس میں وہ فوجی عدالتوں کی مخالفت کر چکے ہیں۔ تو اب اگر یہ کیس فکس ہوتا ہے ہیئرنگ کے لیے تو اس میں بہت اہم کوئی آرڈر آ سکتا ہے، اور پھر یہ کیس ڈیسائیڈ ہو جائے گا، اور اس سے پھر الٹیمیٹلی دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک پی ٹی آئی کو اس معاملے پہ ریلیف مل سکتا ہے۔ تو الیکشنز کی حد تک تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر ہائی کورٹس میں یہ معاملہ پینڈنگ ہوا تو سپریم کورٹ کے لیے اس کو ٹیک اپ کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن ملٹری کورٹس کے حوالے سے کیس جو ہے یہ خاصا اہمیت کا حامل ہوگا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔